마태복음 10장 Mateo capítulo 10, 5절부터 우리 15절까지를 보겠습니다. versículos 5 al 15. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. 자, 이 시간 성경의 전도에 대해서 간략하게 좀 살펴보겠습니다. Vamos a hablar brevemente acerca del evangelismo en la Biblia en este tiempo. 제가 다녔던 청년 때 다녔던 교회는 전도 방법이 한 6가지가 있었습니다. En la iglesia donde yo estaba durante joven, pues había como 6 métodos de evangelismo. 자기가 맞는 걸 선택해서 전도하라는 거죠. Y entonces le decían a la gente: elige el que más te guste y hazlo. 저희 교회만 그런 것이 아니라 한국에는 많은 전도 방법들이 있습니다. Pero no era solo así en mi iglesia, sino en Corea hay muchos métodos de evangelismo. 분명히 교회는 부흥할 수 있는 전도 방법들이 있어요. Y claramente son formas con las que se puede avivar una iglesia. 그런데 우리의 기준은 교회 부흥이 아닙니다. Pero nuestro criterio no es el avivamiento de una iglesia. 교회 부흥은 다른 것으로도 충분히 가능합니다. Y es posible hacer el avivamiento de la iglesia con muchas cosas. 성경의 복음이나 성경의 전도 아니고도 충분히 가능합니다. Se puede hacer con algo que no sea con el evangelio de la Biblia o con el evangelismo de la Biblia. 정말 하나님 원하시는 것이 무엇이냐는 거죠. Pero lo importante es que es lo que Dios desea. 정말로 하나님은 사람을 살리시기를 원합니다. Dios desea salvar a las personas verdaderamente. 그러려면 성경의 복음이어야 되고 Y debe de ser esto con el evangelio de la Biblia. 교회 부흥이 아니라 전 세계로 살려야 됩니다. Y no con un avivamiento de iglesia, sino que hay que salvar a todo el mundo. 세계 복음화를 해야 합니다. Hay que hacer la evangelización mundial. 그럼 우리의 방법 가지고는 안 된다 이 말이죠. Es decir, esto es imposible con nuestro método. 극단적인 이야기를 해보겠습니다. Vamos a hablar de una forma un poco extrema. 분명히 콜롬비아에도 전도 방법이 있습니다. Claramente hay formas de evangelismo en Colombia. 큰 교회를 만든 전도 방법이 있을 것입니다. Formas por las que uno puede hacer una gran iglesia. 한번 물어보겠습니다. Pero lo pregunto, 그 전도 방법이 한국에 통할까요? ¿será que este método colombiano funcionará en Corea? 아무리 뛰어난 그 방법도 한국에 안 통한다니까요. Sin importar qué tan grande sea este método, no va a funcionar en Corea. 그 방법 갖고 미국 살릴 수 있을까요? ¿Y con este método será que se puede salvar Estados Unidos? 뭐 안 통합니다. Creo que no. 미국도 살릴 수 있고 한국도 살릴 수 있고 콜롬비아도 살릴 수 있는 전도 방법이어야 돼요. Tiene que ser un método de evangelismo que pueda salvar a Estados Unidos y a Corea y a Colombia también. 다 살릴 수 있어야 돼요. Debe de poder salvar a todos. 콜롬비아만 살리는 것이 아니라 No solamente salvar a Colombia, 세계 복음화를 할 수 있어야 합니다. sino debe de ser capaz de poder hacer la evangelización del mundo. 그것이 성경의 전도예요. Eso es el evangelismo de la Biblia. 여러분 다시 한번 이야기합니다. Otra vez lo digo. 교회 부흥을 원하시냐고. Si desean el avivamiento de su iglesia, 그럼 이런 거 안 해도 됩니다. está bien si no hacen esto. 여러 가지가 있어요. Hay varias cosas. 하시면 돼요. Hagan esas cosas. 그러나 정말로 영혼을 살리고 세계 복음화를 원하시냐? Pero si desean verdaderamente salvar las almas y hacer la evangelización mundial, 그렇다면 성경의 복음이어야 되고 성경의 전도여야만 됩니다. entonces debe de ser con el evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia que obremos. 그럼 지금까지 왜 세계 복음은 안 됐냐? Porque hasta ahora no ha ocurrido la evangelización del mundo. 두 가지 때문입니다. Por dos cosas. 하나는 전달할 내용이 없었어요. Es que primero no había un contenido que compartir. 시키면 성경의 복음이 아니었단 거죠. Es decir, no estaba el evangelio de la Biblia. 치유는 할 수 있고 Claro, la gente puede ser sana. 많은 걸 할 수 있습니다. Pueden hacerse muchas cosas. 그러나 성경의 복음은 아니었어요. Pero no era el evangelio de la Biblia. 또 하나 Y una cosa más. 성경의 전도가 아니었기 때문에 세계 복음화를 못하는 La 것입니다. evangelización mundial no ocurría porque no era con el evangelismo de la Biblia. 정말로 열정 있는 사람들이 많습니다. Hay muchas personas con mucho fervor 정말로 주를 위해 살고 싶은 사람들이 많습니다. que verdaderamente quieren vivir por el Señor. 그래서 많은 전도 방법을 찾아냈어요. Y por eso es que la gente investiga muchos métodos de evangelismo. 대부분은 성경에서 뽑은 겁니다. Y la mayoría tienen su base en la Biblia. 성경에서 모티브를 찾았죠. Generalmente encuentran algún aspecto de él de la Biblia. 그러나 성경의 전도는 아닙니다. Pero no son el evangelismo de la Biblia. 힌트를 얻었을 뿐이에요. Simplemente han tomado una parte. 여러분들이 잘 생각하고 인도받았으면 Me 좋겠습니다. gustaría que pensásemos bien y fuésemos guiados por Dios. 이렇게 설명해 보겠습니다. Quiero explicar de esta forma.
작은 집을 지을 것이냐, 100층짜리 집을 지을 것이냐. Hay una gran diferencia entre querer construir una casa pequeña y una de 100 pisos. 그에 따라 준비가 다 달라집니다. La preparación requerida es totalmente distinta. 만약 이것을 만든다고 생각해 보세요. Pensemos que estamos construyendo este púlpito. 나무에다가 못 싣고 망치 있으면 가능합니다. Si tengo madera, pues si tengo algunos instrumentos, si tengo un martillo, pues yo creo que se puede. 그럼 100층짜리 건물을 짓는다고 할 때는 Pero cuando yo estoy hablando de construir un edificio de 100 pisos, 준비가 달라지죠. la preparación es diferente. 깊은 땅을 파를 수 있어야 되고 Necesito poder excavar profundamente. 튼튼한 H빔을 박을 수 있어야 되고 Tengo que ser capaz de poder erigir los fundamentos, los cimientos. 전도도 마찬가지죠. Lo mismo con el evangelismo. 교회 부흥을 원하냐, Si desean un avivamiento de iglesia 세계복음화를 원하냐. o desean la evangelización del mundo, 정말로 세계복음화 한다면 si verdaderamente queremos hacer la evangelización del mundo, 내 방법이 아니라 no es con mi método, 한국이 통하는 방법이 아니라 un método coreano, 성경에서 말하는 방법을 찾아야 합니다. sino debemos de buscar el método de la Biblia. 근데 없냐? Pero ¿será que no hay uno? 있어요. No, es que sí hay 오늘 un 크게 método de la Biblia. 크게는 세 가지를 이야기하고자 합니다. Hoy quiero hablar de 3 puntos importantes. 예수님이 전도를 하신 모습이 있고, Podemos ver cómo Jesús evangelizaba. 예수님이 가르친 전도가 있고, Podemos ver un evangelismo que Jesús enseñó. 그에 따라서 초대교회 했던 성경의 전도가 있습니다. Y podemos ver un evangelismo de la Biblia que ejercía la iglesia primitiva. 간단하게 살펴보겠습니다. Voy a explicar de 자, una 먼저 예수님의 전도입니다. el evangelismo de Jesús. 마태복음 4장 17절 보니까 회개하라 천국이 가까이 왔다. Mateo 7:14, Jesús predicaba arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 마태복음 4장 23절에 천국 복음을 전파하셨다. 이렇게 되어 있습니다. Mateo 4:23 nos dice que él predicaba el evangelio del reino. 그러니까 예수님은 천국 복음을 전파하시고 그다음 사람을 찾으시고, Y entonces lo que Jesús hacía era predicar el evangelio del reino y buscar a la gente. 그래서 마태복음 9장에 보니까 가르치셨다 이렇게 되어 있습니다. Y en Mateo 9 nos dice que les enseñó. 그러면서 기적을 베푸시기도 하고 치유를 하시기도 하면서 본인이 그리스도라는 것을 계시하셨어요. Y entonces él revelaba a través de milagros, a través de sanidades y otras señales que él era el Cristo. 그리고 누가복음 24장에 보면 부활하신 이유인데 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 하는, 자신이 그리스도라는 것을 자세히 설명하시고 증언하시는 설명이 나옵니다. Y en Lucas 24 nos dice, incluso después de él resucitar, se aparece a sus discípulos y a través de toda la Biblia él les explica, les declara específicamente cómo él es el Cristo. 이게 예수님께서 하신 전도예요. Ese es el evangelismo que hizo Jesús. 복음을 전하고 사람을 찾고 가르치고, Y entonces enseñaba el evangelio, él enseñaba y también buscaba a esa gente. 그 본인이 그리스도라는 사실을 계시하시고, Y también revelaba la verdad de que él es el Cristo. 계속해서 자신이 그리스도라는 것을 계속 증언하시고, Y él constantemente anunciaba y testificaba cómo él era el Cristo. 이게 예수님이 하신 전도예요. Eso es el evangelismo que Jesús hizo. 이걸 기본으로 가지고 Pues teniendo esto en mente como base, 예수님이 가르친 전도를 제가 이야기해 보겠습니다. entonces vamos a hablar del evangelismo que Jesús enseñó. 이게 통합니다. Y esto es realmente algo en común. 좀 전에 설명한 것들이 그냥 간단하기 때문에 이해 안 될 수 있습니다. Y pues lo hemos explicado de manera simple, quizás no lo entiendan ahora. 예수님이 가르친 전도를 깨닫고 나면 이게 보여요. Pero después de darnos cuenta del evangelismo que Jesús enseñó, entonces podemos ver esto claramente. 자, 예수님께 전도를 어떻게 가르쳤는지를 보겠습니다. Entonces vamos a ver cómo Jesús enseña el evangelismo. 두 군데가 자세하게 나오는데 Hay 2 puntos en donde es muy claro esto. 마태복음 10장과 누가복음 10장이에요. Mateo 10 y Lucas 10. 마태복음 10장은 12 사도들에게, En Mateo 10 podemos ver que es a los 12 apóstoles. 누가복음 10장은 70인 제자들에게 설명하신 내용이에요. Y Lucas 10 es a los 70. 내용이 똑같습니다. Es lo mismo. 그러니까 가르친 대상만 다르지 내용이 같아요. Es decir, le enseñó a distintos grupos, pero lo que les enseñó es lo mismo. 오늘 우리 본문을 읽었습니다. Hemos leído este texto hoy. 그 7절을 보시기 바랍니다. El versículo 7 nos dice 이제 어떻게 가르쳤냐면, cómo les enseñó. 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까웠다 하라. Y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. 그러면서 11절에 보면 어떤 성이나 말에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내 너희가 떠나기까지 거기에 머무르라. El versículo 11 nos dice, más en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis. 12절에 보면 들어가면서 평안을 빌라. Y el versículo 12, y al entrar en la casa saludarla. 이게 내용이 다예요. Eso es todo realmente lo que enseña Jesús. 정리해보자면 이런 겁니다. Pues si lo organizamos de esta forma, 어떤 마을을 들어갔습니다. entran a una ciudad,
천국이 가까웠다고 외치는 거예요. gritan, el reino de los cielos se ha acercado, 그 동네가 모든 사람들이 알 수 있도록 천국이 가까웠다라고 외친 거예요. para que todas las personas puedan saber, el reino de los cielos se ha acercado. 그럼 집집마다 들어가서 두드리는 거죠. Y entonces después pasan a tocar las puertas de cada casa. 뭐 다른 말을 한 게 아니에요. Y no hablaron de nada más. 그냥 샬롬, Simplemente shalom, 또 인사한 거죠. un saludo a la casa. 이게 다요. Y eso era todo lo que Jesús enseñó. 이게 예수님이 가르친 전도가 다라니까. Eso es todo el evangelismo que Jesús enseñó. 외치고 집집마다 방문하는 거죠. Gritar y tocar a cada puerta. 그러니까 합당한 자를 찾는 겁니다. Y buscar al digno. 지금 전도의 키는 뭐냐면 합당한 자를 찾는 거예요. ¿Cuál es la clave del evangelismo? Buscar al digno. 설득을 시키거나 뭔가를 하는 것이 아니라 합당한 자를 찾는 거죠. No es convencer a alguien, no es otra cosa, sino buscar a esta persona digna. 요 설명을 마태복음 13장에서 자세하게 잘 설명이 됩니다. Y nosotros vemos en Mateo 13 esto explicado de una manera un poco más profunda. 옥토 비유가 나옵니다. Podemos ver la parábola del sembrador. 옥토 비유를 통해서 한번 이해를 해보시기 바랍니다. Y entendámoslo a través de esta parábola. 자, 이스라엘 땅은 어느 게 좋은 땅인지를 잘 몰라요. En Israel no se conocía bien qué tierra era qué tierra. 뭘 해보냐면 씨를 뿌려봐야 알아요. Y entonces para saber qué tipo de tierra era cada lugar había que rociar la semilla. 씨를 뿌려보면 이게 가시떨기인지 이게 옥토인지가 구별이 됩니다. Y entonces cuando la semilla caía en esa tierra ahí se sabía si era un espino, si era tierra buena. 이 비유에서 이 길가, 돌자, 가시떨기, 옥토는 사람의 마음밭이라 그랬어요. La parábola nos dice que el camino, los pedregales, el espino, la tierra buena hablan del corazón de las personas. 옥토에 떨어지면 반드시 열매를 맺습니다. Y nos dice que cuando cae en tierra buena la semilla, entonces rinde fruto. 여기서 키가 뭐냐면 옥토가 있다는 거예요. Pero ¿cuál es el clave? Es que hay tierra buena. 옥토가 있어요. Hay tierra buena. 가시떨기를 옥토로 만드는 것이 아니라 원래 옥토가 있어요. Es que no se trata de convertir el espino a tierra buena. La tierra buena está ahí originalmente. 옥토를 어떻게 찾죠? ¿Y cómo se busca esta tierra buena? 성경의 복음을 뿌려보면 아는 거예요. Cuando se rocía la semilla del evangelio de la Biblia, eso se sabe. 많은 사람들이 여기에서 전도에 문제가 생겼습니다. Y la mayoría de personas tienen un problema en cuanto al evangelismo con esto. 가시떨기를 옥토로 만들려고 그래요. Porque intentan hacer que el espino se convierta en tierra buena. 길가를 옥토로 만들려고 하고 Porque intentan hacer que el camino se convierta en tierra buena. 돌짝밭을 옥토로 만들려고 하는 Quieren 거예요. intentar convertir el pedregal en tierra buena. 그래서 어려워요. Y por eso es difícil. 목회가 왜 어렵냐? ¿Por qué es difícil ser pastor? 가시떨기를 뽑아서 옥토로 만들어야 돼. Porque quieren arrancar los espinos de la tierra con la intención de que se vuelva tierra buena. 돌짝밭을 갈아가지고 옥토로 만드는 거예요. Quieren quitar las piedras de allí para que se vuelva tierra buena. 근데 원래 옥토가 있어요. Pero es que hay tierra buena que ya es tierra buena. 교회는 딱 거꾸로 합니다. Pero la iglesia lo está haciendo a la inversa. 자, 아버지 예를 들어 보겠습니다. 이게 이제 우리 교회라 칩시다. Digamos que esta es nuestra iglesia. 제가 복음을 전하고 Yo comparto el evangelio 설교를 합니다. y estoy compartiendo el mensaje. 잘 알아듣는 옥토가 있고 Hay tierra buena que comprende el 잘 mensaje. 못 알아듣는 사람이 Hay 있습니다. personas que no tanto. 우리는 어떻게 돕죠? Y entonces, ¿cómo ayudamos? 자, ¿Cómo hacemos? 요분들이 잘 알아듣는다고 칩시다. Digamos que ellos son los que están escuchando bien. 여기서 맨날 졸아. Pero, y aquí siempre se duermen. 교회도 잘 안 와. Y nunca vienen a la iglesia. 그 목사는 뭐 하죠? ¿Y qué hace el pastor? 이 사람 잘 오니까 Bueno, ellos están llegando a la iglesia. 놔두고 Así que los dejo ahí. 옥토는 놔두고 Dejo a la tierra buena. 이 사람들 돕습니다. Y ayudo a estas. 맨날 찾아가고 Y siempre les busco. 도와주려고 Y 하는데 siempre quiero ayudar. 맨날 졸아. Y siempre están dormidos. 잘 오지도 않아. Y no vienen a la iglesia. 너무 힘이 드는 거죠. Y entonces cuesta. 이 방법도 써보고 저 방법도 써보는데 Utilizo este método y el otro. 안 통한다니까. Pero realmente no funciona. 원래 옥토가 있어요. Pero es que hay tierra buena. 그 교회를 딱 거꾸로 합니다. Pero la iglesia lo hace a la inversa. 하나님이 준비한 옥토로가 Es 있는데 que hay una tierra buena que Dios preparó. 옥토를 도우면 Y si ayudamos a la tierra buena, 30배, 60배, 100배. frutos al 30, al 60, al 100 por uno. 근데 교회는 딱 거꾸로 하거든요. La iglesia lo hace al revés. 교회를 잘 온다니까. Es que ellos están bien. 헌금을 잘하고 Y ellos también ofrendan. 은혜를 잘 받아. Y ellos son 그럼 cotosos. cheque 놓고. Y entonces los dejo ahí. 이거 잘안 들어. Y estas personas no escuchan bien. 요 사람 맨날 돕는 Y 거예요. entonces siempre les ayuda a ellos. 돌짝밭이야. Pero ¿qué tal si son pedregal? 변합니까? ¿Será que cambia? 안 변한다니까. Realmente no. 이래서 실패하는 Y 거예요. entonces fracasamos. 교회 오는 것도 어렵지만 Y entonces, aunque es difícil que ellos vengan a la iglesia, 어렵게 이렇게 교회 왔는데 y aunque vienen a la iglesia, 옥토가 아니요. no son tierra buena. 목사가 모든 힘을 다해서 교회가 도왔는데 안 변한단 Y el 말이에요. pastor invierte todo lo que tiene en ayudar a estas personas, pero estas personas terminan sin cambiar. 이해됩니까? 자, 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 합당한 자를 찾는 거예요. Es encontrar el digno. 평안을 받을 자를 찾는 A 거죠. un hijo de paz. 예비된 자를 A 찾는 una 거예요. persona preparada. 옥토를 찾는 A tierra 거예요. buena. 만드는 게 아니요. No es crear. 있어요. Es que hay gente 찾는 que 거죠. preparó. Hay gente.
근데 우리는 어떻게 하죠? ¿Pero qué hacemos? 설득하거나 Queremos convencer. 교회 올 수 있도록 하는 이야기를 합니다. Y le hablamos para que venga a la iglesia. 이 사람이 준비 안 된 Pero 사람인데 si esta persona no está preparada. 말을 가지고 자꾸 설득을 해요. Y entonces le intentamos convencer con todo. 교회 오도록. Ven a la iglesia. 힘들지만 Y aunque es difícil, 오는 게 힘들어요. es difícil que él venga. 왔다 할지라도 성장이 안 돼. Pero aunque él viene, no crece espiritualmente. 가시떨기거든. Puede ser un espino. 그래서 실패하는 거예요. Por eso es que fracasamos. 목회 실패, 전도 실패, 다 실패 거기서 오는 거예요. Entonces fracasamos en lo que es el pastorado, en lo que es el evangelismo desde esto. 자, 예수님이 가르친 전도 다시 한번 설명합니다. Así que explicamos otra vez lo que 어떤 동네를 간 거예요. vayan a una ciudad, 외치라 그랬어. griten 그리고 똑똑, y luego toquen las puertas. 살롬. Shalom. 뭐 하는 거죠? ¿Qué está haciendo ahí? 합당한 자를 찾는 거예요. Es encontrar a la persona digna. 설득시키기 아니고 합당한 자를 찾는 Él 겁니다. no dijo convenzan a la gente, busquen al digno. 합당한 자가 예비됐으면 반응하게 돼 있어요. Y si el digno está preparado, él va a reaccionar a esto. 지나간 이야기를 한번 해보겠습니다. Quiero hablar un poco de mi experiencia. 우리 조승우 목사가 미국에 이렇게 이렇게 병원에 전도를 갔습니다. Bueno, hablemos del Pastor Ochoa. Él estaba en Estados Unidos en un hospital. 도착했는데 시간이 30분밖에 안 남은 Y 거예요. entonces faltaban 30 minutos. 30분밖에 안 남아서 전도할 시간이. O sea, tenía 30 minutos para evangelizar. 병원이요. En un hospital. 어떻게 했냐? ¿Qué hacía? 분명히 여기 제자 있다고 Claramente, 믿고 왔어요. él sabía que había un discípulo allí. 있다고 믿고 온 거예요. Entonces creyó que sí hay alguien. 병원 후문에 선 겁니다. Y entonces se paró en la puerta del hospital. 이제 퇴근하는 사람들이 나오죠. Y las personas iban saliendo del hospital porque ya era hora de salir. 뭐라고 했냐? ¿Y qué dijo? 인사하고 Simplemente saludó. 나는 한국에서 목사다. Soy un pastor que viene de Corea. 제자를 찾으러 왔다. Vine a buscar un discípulo. 당신 제자냐? ¿Usted es el discípulo? 이렇게 물은 거예요. Solo eso. 뭘 믿은 거죠? ¿Qué es lo que creyó? 설득을 시키러 온 게 아니라니까요. 여기 분명히 제자가 있어. Es que hay un discípulo. 찾아러 온 거예요. Simplemente vengo a encontrarlo. 하나님이 준비된 사람을 만난다니까. Es que si es preparado por Dios, hay un encuentro. 설득을 시켜 데려오는 게 아니라 Porque no se trata de convencer. 합당한 자, Es que el digno. 예비된 자, Hay un preparado. 평안을 받은 자가 Un 있다니까. hijo de paz existe. 옥토가 있는 거예요. Tierra buena. 그 있다고 확신하고 그 병원을 간 거예요. Entonces él está seguro de que está y va al hospital. 갔는데 30분밖에 없다고. Faltan 30 minutos. 그래서 바꿔서 물은 거예요. Y entonces solo se pregunta. 사람들이 놀랬겠죠. Y la gente se sorprende, ¿verdad? 한국 사람이 와가지고 인석 극복하는 당신 제자냐 이렇게 물으니까 얼마나 Vienen 놀랬겠습니까? coreanos y les dice, usted es el discípulo, qué raro. 다 웃으면서 지나갑니다. Y la gente se reía, se iba. 그 계속 한 거죠. Y entonces constantemente se preguntaba. 딱 어떤 여자가 이렇게 노는데 그 똑같이 인사를 하고 Pero había una mujer que también recibe el saludo. 난 제자 찾으러 왔다. 당신 제자냐? 이렇게 Yo 물은 vengo a 거예요. buscar discípulos, ¿usted es esa? 그 여자가 뭐라고 대답할게요? ¿Y qué dijo esta mujer? 내가 당신이 찾는 제자다. Yo soy la que usted busca. 그렇게 대답한 거예요. Y responde así, 나를 도와주라. ayúdame. 그 병원에서 오랫동안 전도하기 위해서 고민했던 간호사요. Era una enfermera que durante mucho tiempo estaba pensando cómo evangelizar en ese hospital. 오랫동안 기도하고 준비했는데 어떻게 전도해야 될지 모르겠어. Mucho tiempo estaba orando, ¿cómo es que yo voy a evangelizar ese hospital? 동양에서 목사를 딱 만난 거예요. Y se encontró con un pastor asiático. 그러면서 그 병원이 살아나는 일이 Y 벌어졌어요. así este hospital cobró vida. 있다니까요. Hay gente, 옥토가 있어요. hay tierra buena. 가시떨기를 옥토로 만드는 게 No se 아니라니까. trata de convertir el espino en tierra buena. 돌짝밭을 옥토로 만드는 게 No se 아니라 trata de convertir la piedra en tierra buena. 원래 옥토가 있어요. Es que hay tierra que es tierra buena pues, de por sí. 그게 전도예요. Eso es el evangelismo. 씨 뿌리는 비유가 바로 전도입니다. Es que la palabra del sembrado se trata de eso, el evangelismo. 왜 세계복음 안 되는지 이해하십니까? No sé si entienden ahora por qué la evangelización. 성경의 복음을 뿌려야만 드러나게 돼 있어요. Es que lo que pasa es que estos discípulos se muestran cuando el evangelio de la Biblia se puede compartir. 썩은 씨는 안 돼. No es con una semilla que es diferente. 정확한 씨를 Tiene que ser una semilla precisa. 옥토에 떨어지면 Cuando cae en tierra buena, 열매를 맺는 거예요. entonces rinde frutos. 예수 이야기하는 게 아니라 No hablar de Jesús, 하나님이 준비된 사람이 준비되어 있는데 sino que Dios ha preparado a su gente. 성경의 복음이 전달되었을 때 Pero cuando se le es predicado el evangelio, 드러나는 거라니까요. entonces despierta. 그게 씨 뿌리는 비유의 핵심입니다. Esa es la parábola del sembrador. 자, 그럼 머리 하나만 남으면 돼요. Y entonces una cosa les tiene que caer en mente. 전도가 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 합당한 자를 찾는 거라니까. 옥토를 찾는 거예요. Encontrar la tierra buena. 내가 만드는 게 아닙니다. No lo fabrico yo. 우리가 만드는 게 No 아니요. se trata de que yo lo fabrique. 하나님이 준비한 사람이 있다니까. Hay gente que Dios ha preparado. 누가 옥토가 누군지 어떻게 압니까? ¿Cómo yo sé quién es el digno? 그래서 성경의 복음을 던져야 돼요. Yo le comparto el evangelio de la Biblia. 씨를 뿌려봐야만 아는 거야. Cuando yo rocío la semilla, entonces sé qué tierra es cuál. 그 가장 좋은 예가
요한복음 4장에 나온 사마리아 여자예요. Un ejemplo muy claro de la mujer samaritana en Juan 4. 그 동네에서는 그렇게 대우받는 여자가 No 아닙니다. era una mujer respetada. 중요하게 볼 수 있는 여자가 No 아니었어요. era una mujer con mucha importancia. 근데 예수님을 만납니다. Pero se encuentra con Jesús. 예수가 그리스도라는 걸 알게 됩니다. Y ella conoce ahora que Jesús es el Cristo. 근데 육신적으로 볼 때는 옥토가 아닌 것처럼 보였는데 Físicamente aparentaba no ser tierra buena. 이 여자가 옥토예요. Pero ella era la tierra buena. 예수가 그리스도라는 게 딱 계시되니까 Y cuando le he revelado que Jesús es el Cristo, 동네 전체를 다 ella 살려버렸대. empieza a salvar a toda su ciudad. 왜 다 살릴 수 있었냐? ¿Por qué pudo salvarla? 옥토거든. Es que era tierra buena. 가시떨기가 아니라 옥토였거든. No era espinos, era tierra buena. 옥토에 떨어지면 살아나게 돼 있다니까요. Porque cuando cae en tierra buena, cobra vida. 아무리 이런들 기도해주고 물 뿌리고 막 다 해도 안 되게 돼 있어요. Ustedes pueden orar, le pueden rociar agua de todo, pero no funciona. 목회는 불가능하게 돼 Es 있다니까요. imposible hacer el ministerio pastoral así. 옥토 쉬운 거요. Es que con tierra buena es fácil. 겨자씨 비유 나왔습니다. Podemos ver la parábola también de la semilla de mostaza. 작은 씨입니다. Una semilla muy pequeña. 근데 나중에 시간 가면 큰 나무가 되죠. Pero luego pasa el tiempo y se vuelve el mayor de los árboles. 많은 새들이 깃들게 됩니다. Y incluso hasta el punto en donde las aves vienen a las ramas. 콜롬비아에 중요한 제자 한 명이 서면 Entonces cuando se levanta un discípulo importante en Colombia, 콜롬비아 수많은 제자들이 깃들게 되는 거예요. y entonces se acercan muchos discípulos a esta persona. 한 명 때문에 다 Por una 살아난다니까. persona todos con una vida. 겨자씨 Esta semilla de mostaza. 그 동네 살릴 제자 찾으면 다 살아나는 Porque 거예요. cuando se encuentra uno para salvar un pueblo, entonces el pueblo se empieza a salvar. 루디아 찾아내면 빌립보 다 살아나는 Cuando 것이고 se encontró una Lidia, toda Filipo cobró vida. 야손 찾아내면 데살로니가 다 살려내는 Al 거예요. encontrarse Jasón, toda Tesalónica empezó a cobrar vida. 브리스가 보고 찾아냈을 때 고린도로 살려내 버렸어요. Priscila y Aquila se encontraron ahora en Corinto, empezó a ser salva. 이해됩니까? No sé si me entienden. 옥토. Tierra buena. 야손이 옥토요. Jasón era la tierra buena. 루디아가 옥토라니까. Lidia era tierra buena. 열심히 설득에 데려온 게 아니라 Es que no era que se le convenció de la 하나님이 준비한 옥토라니까. sino que era tierra buena que Dios preparó. 옥토 루디아와 바울이 만난 거예요. Y entonces Lidia, que era tierra buena, se encuentra con Pablo. 성경의 복음을 전달하고 성경의 전도를 전달하니까 Pablo le comparte el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia. 바울이 빌립보를 살린 게 아니라 루디아가 빌립보 전체를 다 Y 살렸다니까. no es que Pablo haya salvado a Filipo, sino esta Lidia fue la que se encargó de salvar a Filipo. 그 지역 살릴 옥토가 있다니까요. Así que hay tierra buena para salvar. 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 옥토를 찾는 거야. Es buscar la tierra buena. 합당한 자, Es buscar el digno. 평안을 받을 자, Aquel hijo de paz. 그거 찾는 게 전도예요. Y el buscarlo es el evangelismo. 이게 누룩뷰도 나왔습니다. Y también vemos la parábola de la levadura. 똑같습니다. Lo mismo. 표시도 안 나요. Que no se nota la levadura. 근데 시간 지나니까 전체가 다 바뀌었죠. Pero pasa el tiempo y todo cambia. 왜 그렇죠? Leo de la más. ¿Por qué? 옥토거든. Porque es tierra buena. 옥토요. Tierra buena. 값진 보화라든지 값진 진주 뷰가 나오죠. Y vemos el tesoro escondido en el campo, vemos la tela de gran valor. 발견하는 순간 인생이 다 En 바뀐다니까. el momento en el que se encuentra, eso cambia la vida de esta persona. 전쟁하러 갈 때 어마어마한 이렇게 기중품을 묻어놨어요. Porque cuando los israelitas iban a la guerra, enterraban su tesoro en el campo. 근데 전쟁 나갔다 못 돌아온 거예요. Pero ellos iban a la guerra y no regresaban ya. 다른 사람이 밭을 갈다가 Y entonces una persona más trabajando en el campo 그 보화를 발견한 거예요. se encuentra con este tesoro. 옛날 유대법에는 발견한 사람이 가져가는 거예요. Y antes en la ley judía, el que lo encuentra se lo queda. 그런 일이 하도 많으니까 Porque hay mucho de esto ya. 땅 주인이 주인입니까? 아니면 발견한 사람이 주인입니까? Es que acaso es el dueño el que tiene el campo o el que lo encuentra. 하도 전쟁이 많은 나라라 정했다니까. Habían tantas guerras que ya estaba fijo. 발견하는 사람이 가져가는 거예요. Es que lo que pasa es que el que lo había encontrado lo daba todo por este campo. 그냥 가져가면 이상하잖아요. Porque no podía comprarlo, agarrarlo solo así. 집을 팔아요. Entonces ahora vendía esta persona su casa 그러면서 그 밭을 사는 거죠. y compraba este campo. 배로 주고 Y incluso estaba dándolo todo. 사람들이 미쳤다고 하죠. Y las personas dicen que loca esta persona. 제가 교회 다니든 예수 믿든 이게 미쳤다고 하죠. Y entonces ahora que estás en la iglesia crees en Jesús, que loco. 난 뭘 봤거든. Pero ahora ha visto algo. 사람들이 이해 못합니다. La gente no lo entiende. 난 뭘 봤거든. Pero este ha visto algo en el campo. 그렇게 전 재산을 트는 거예요. Y entonces da todo lo que tiene para este campo. 우리 아버지가 저를 핍박할 때 그런 말을 많이 했습니다. Entonces cuando mi padre pues me daba tiempo, pues me dificultaba la vida, él me decía esto. 교회 다니면 밥이 생기냐 떡이 생기냐. Me decía, si vas a la iglesia te alimentan o qué. 우리 아버지가 늘 하는 소리예요. Siempre me decía eso. 밥이 생기냐 떡이 생기냐. ¿Acaso te dan arroz? 맨날 교회 간다고. ¿Qué te dan? 예,
밥만 생기고 떡만 생깁니까? Pero ¿será que solo pan, solo es víveres? 인생이 No, 바뀐다니까요. es que es un cambio de vida. 그리스도가 발견되는 날 En el momento en el que me encuentro con el Cristo, 인생이 바뀐다니까요. 불신자는 이해 y 못합니다. los no creyentes no lo entienden. 집 팔아서 그 땅 사야 되는데 Porque yo tengo que vender mi casa para 땅 hacer 샀다. y lo compré. 그건 나는 Y 거예요. cuando compro el terreno, 평생 먹을 게 나오잖아요. y entonces ya tengo ese tesoro. 평생이 아니라 몇 천 년 먹을 게 나온다고. Y entonces yo puedo comer no solamente toda la vida, miles de años quizás. 복음이 그런 El 거거든. evangelio es... 그런 가치를 가진 사람이 준비되어 있다고. Y las personas con ese valor están preparadas en el campo. 옥토를 찾는 게 전도입니다. Entonces el buscar esta tierra buena es el evangelismo. 자, 적용을 한번 해볼게요. Si lo aplicamos a nuestra vida, 그럼 어떻게 찾냐는 거예요. ¿cómo lo puedo buscar? 당신이 이렇게 설명했는데, Y pues lo explicamos así en este tiempo. 자, 대학을 가거나 어디 전도 현장을 나왔다 칩시다. Imaginen que van a una universidad o un campo para evangelizar. 한마디씩만 물어보면 돼요. Simplemente pregunten con una palabra. 하나님 만나는 길인지 한번 들어보시겠어요? Hay un camino para encontrarse con Dios, ¿lo quiere escuchar? 세상을 이기는 비밀인지 한번 Hay 들어보시겠어요? un misterio para que usted pueda vencer el mundo, ¿le gustaría oír? 운명을 바꾸는 길인지 한번 Hay 들어보시겠어요? un camino para que su destino cambie, ¿le gustaría escuchar? 당신 문제 해결할 수 있는 길인지 한번 들어보시겠어요? Hay un camino para resolver ese problema, ¿quiere escucharlo? 턱턱턱 물어보기만 한다니까. Simplemente una pregunta a cada uno. 그러면 옥토 아닌 사람은 Y los que no son tierra buena, 그건 지나갑니다. bueno, entonces se van. 그러니까 하나님이 준비된 사람은 Pero las personas que Dios ha preparado, 그걸 기다린다니까요. lo esperan. 그런 경우 없습니까? ¿No han tenido este caso? 말하기 힘든 사람도 있어요. Hay personas que es bien difícil hablar. 전도지 한 장 준비해보라고. Que ustedes preparen un material. 우리 교회 어떤 아이, 이런 아이가 있었어요. Una persona en nuestra iglesia hizo esto. 전도로 데리 나갔는데 Y lo trajimos a evangelizar. 날 닮았는데 너무 부끄러움이 많아. Y él es alguien que tiene que se avergüenza mucho de hablar con la gente, ¿no? 제가 생각보다 부끄러움이 많습니다. Yo creo que yo soy así también. 이 말을 못하는 거예요. Entonces no podía hablar a la gente. 전도로 나왔는데 전도한다는 표시를 못 내요. Y entonces él salía a evangelizar, pero no podía hacerlo notar. 전도지만 하나 줘보라고요. Y entonces simplemente le dije, da el material. 그럼 쫙 갈립니다. Y entonces una de dos. 이 줘보세요 이렇게. Entonces hay gente que lo da. 옥도 아닌 사람은 Y la gente que no es tierra buena, 이렇게 보고 lo ve 이거 버리는 거예요. y 이렇게. lo tira. Y la tira. 옥토는 어찌 되죠? ¿Y qué hace la tierra buena? 다 봅니다 이렇게. Se queda viendo. 옥토요. Tierra buena. 그렇죠? ¿No? 자, 지금 우리하고 같이 하지 않는 어떤 그 친구가 하나 있어요. También hay una persona que pues yo conocí en algún 이 momento. 친구가 어느 날 이걸 깨달은 거예요. Y él se dio cuenta de esto. 그 뛰어갔는데 늘 햇빛 뛰어갔냐면 Y entonces, ¿qué es lo que él hizo? 그 뭐죠? 그 도서실을 뛰어간 거예요. Entonces él fue a una biblioteca. 그건 떠들면 안 되잖아요. Y uno no puede hablar en la biblioteca. 어떻게 전도했을까요? ¿Cómo habrá evangelizado? 전도지를 들고 나간 거예요. Fue con material. 사람들이 막 공부를 하고 La 있잖아요. gente estaba estudiando ahí en la biblioteca. 말하면 바로 쫓겨납니다. Y si él hablaba, pues lo echaban. 근데 전도지가 앞에 놓은 거 이렇게. Y entonces él simplemente dejaba este material frente a ellos. 공부를 하고 있는 누가 이거 놓거든. Y entonces, pues la gente estaba estudiando. 구원받아서 아닌 사람은 관심 없습니다. Y las personas que no van a ser salvas ese día no están. 이거 하나씩 놓은 거 이렇게 다. Y entonces simplemente deja un material frente a cada uno. 근데 그 중에 옥토가 있었던 거예요. Y en eso hay gente que reacciona, 열심히 공부하고 있는데 que está estudiando. 누가 이걸 갖다 놓은 Y 거예요. entonces alguien le trae este material. 공부를 그만하고 막 읽는 거예요. Entonces deja de estudiar si no se fija en el material. 이 사람이 옥토예요. Entonces tierra buena. 그럼 눈빛 보면 알잖아요. Y entonces cuando uno mira sus ojos ya lo sabe. 어떻게 되죠? ¿Qué hay que hacer? 그 데리고 나간 Y 거예요. se lo lleva afuera. 예수가 그리스도는 복음을 전한 Y le comparte que Jesús es el Cristo. 거예요. 옥토예요. El tierra buena. 자, 우리 교회 장로님이 Un anciano de nuestra iglesia 시간이 좀 난 거예요. tenía un poco de tiempo. 그래서 제가 있는 지역에는 많은 공장이 접해 있는 지역입니다. Y en la región en donde yo estoy hay muchas fábricas. 공구를 파는 어떤 이게 제품을 파는 이런 뭐라 하죠? 이렇게 가게가 엄청 많아요. Entonces hay como una calle en donde hay muchas tiendas. 그 옥토를 어떻게 찾죠? ¿Cómo se busca la tierra buena ahí? 전도지로 한 100장 들고 나간 거예요. Él se trajo 100 materiales de 뭐 evangelismo. 어렵지 않게. Y no era difícil. 점심시간에 Y en el tiempo de almuerzo, 문을 열고 들어가서 안녕하십니까 인사를 하고 simplemente hola y entra. 딱 한 장씩 준 거죠. Y le daba un material. 그것만 했어요. Y solo hizo esto. 그럼 옥토는 Y la tierra buena, 찾아진다니까요. entonces reacciona. 이 장로님이 시간이 또 난 거예요. Y entonces luego él tuvo más tiempo. 동네의 약국을 전체를 다 돌은 Él 거예요. fue a todas las farmacias que estaban en su región. 그러면서 한 명씩 사도내는 거죠. Y a cada persona les preguntaba, 전도가 뭐냐? ¿qué es el evangelismo? 옥토를 찾는 겁니다. Es buscar a la tierra buena. 여러분들이 여러 가지 방법을 통해서 옥토를 찾으시면 돼요. Entonces, de acuerdo a varios métodos hay, pero es buscar. 말을 하셔도 되고 전도지를 쓰셔도 되고 Está bien si ustedes lo hablan, si ustedes dan el material, 중요한 건 옥토가 준비되어 있다는 거예요. pero es importante que recuerden que la tierra buena está ahí preparada. 콜롬비아에 옥토가 준비되어 있다는 Hay 거예요. tierra buena preparada en Colombia.
그게 전도입니다. Eso es el evangelismo. 이게 예수님이 가르친 전도의 첫 번째. Pues eso es lo primero del evangelismo que Jesús enseñó. 시간이 없어서 두 번째. Y no hay mucho tiempo, así que hablo. 전도는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. Podemos definir el evangelismo con dos cosas. 옥토를 찾는 거. Buscar a la tierra buena. 좀 찾았으면 어찌하죠? Y si lo encontramos, ¿qué 자, hacer? 성경 한 구절 보겠습니다. Vamos a ver un versículo. 골로새서 4장입니다. Vamos a ver Colosenses 4. 골로새서 4장 Colosenses 4. 3절을 보겠습니다. El versículo 3, Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. 이 바울의 기도입니다. Pablo oraba así. 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. Entonces, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. 전도에도 문이 있대요. Es decir, hay puertas para el evangelismo. 이 건물에도 문이 있죠. Y también este edificio tiene una puerta. 만약에 저렇게 나가지 않고 여기 뚫고 나가면 어찌 되겠죠? ¿Qué pasaría si yo intentara salir no por esa puerta sino por acá? 어려운 거예요. Es difícil. 전도가 똑같습니다. Lo mismo con el evangelismo. 문이 있대, 문이. Hay puertas. 전도의 문이 있어요. Hay puertas del 그 evangelismo. 문이 누구죠? ¿Y quién es ese puerta? 옥토라니까. Una tierra buena. 아무라도 하는 게 아니라 옥토를 찾는 게 문제고, 자, 옥토를 찾았으면 어찌 Y cuando 될까요? encuentra la tierra buena, ¿qué pasa? 예수님께 전도를 가르치실 때에 Cuando Jesús enseñaba el evangelismo. 마태복음 10장 11절에 온 집을 찾았으면 그 동네를 떠날 때까지 그 집에서 떠나지 말고 머무르라 이렇게 돼 있어요. En Mateo 10, versículo 11 nos dice que cuando se encuentra un digno que pose en su casa y que se quede ahí hasta que se vaya de él. 누가복음 10장 7절에 다른 집으로 옮기지 마라. Incluso en Lucas 10:10 nos dice no te pases de casa en casa. 이렇게 옥토를 찾았어요. Si se encuentra una tierra buena. 그럼 그 집에서 유하고 주는 것을 먹고 여기다 복음을 전하라는 거죠. Y entonces, ¿qué significa? Quédate en esa casa, come lo que te den, comparte el evangelio con esta persona. 전도의 첫 번째는 옥토를 찾는 거. Lo primero del evangelismo es buscar la tierra buena. 찾았으면 어찌 Y 됩니까? si lo encontramos, ¿qué pasa? 그 사람의 그리스도의 비밀을 계속 증언하는 거죠. Constantemente le tengo que testificar el misterio de Cristo a esa persona. 이게 핵심입니다. Eso es algo importante. 이거는 붙일 이름이 없어 우리는 말씀 운동이라는 단어를 Y 붙였습니다. pues nosotros no tenemos cómo ponerle, así que le hemos puesto movimiento a la palabra. 옥토를 찾고 Y se encuentra un digno. 찾은 사람에게 그리스도의 비밀을 계속 전달하는 거죠. Y constantemente se le comparte el misterio de Cristo a esta persona. 빛이 계속 비추는 거죠. Es decir, se resplandece la luz a esta persona. 이 사람이 살아나게 돼 있어요. Esta persona cobra vida. 자, 구원도 성경의 복음으로 받고 Y entonces la salvación es con el evangelio de la Biblia. 신앙의 성장도 성경의 복음으로 살아나는 거예요. El crecimiento de fe también es con el evangelio de la Biblia. 자, 이 사람이 구원을 받았어요. Si una persona es salva 성경의 복음을 계속 비추는 거예요. y constantemente se le resplandece el evangelio de la Biblia, 이 사람이 살게 돼 있어요. esta persona cobra vida. 그렇겠죠? 그래서 찾았으면 딴 데 가지 말고 이 집에서 계속 그리스도의 비밀을 말하라는 거예요. Por eso al encontrar a una persona no se vayan de ese lugar, sino compartan constantemente con esa persona el misterio de Cristo. 성경의 복음을 깊이 있게 계속 계시될 수 있도록 도와주는 거죠. Y entonces hay que ayudarle a que profundamente a él le pueda ser revelado el misterio de Cristo. 이게 말씀 운동입니다. Eso es el movimiento 자, de la palabra. 예를 들어 보겠습니다. 자, 이분하고 제가 나가서 옥 찾았어요. Entonces yo encontré a la tierra buena. 이분이 옥토요. Usted es tierra buena. 둘이서 이제 말씀 운동을 합니다. Entonces empezamos el movimiento de la palabra. 옥토기 때문에 이것만이 나를 살릴 수 있다는 걸 알아요. Y entonces él es tierra buena, así que él sabe solo el evangelio me salva. 또한 이 복음만이 다른 사람을 살릴 수 있다는 걸 알아요. Y también se da cuenta solo este evangelio puede salvar a los demás. 제하고 말씀 운동을 몇 번 하더니 다른 사람을 데려와요. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos el movimiento de la palabra, pero él luego trae a otra persona. 이분을 데려온 거예요. Trajo a la misionera. 그렇겠지요, 당연히. ¿Verdad? Porque 제가 es su vida. 일가를 했습니다. Y entonces yo le compartí la primera lección a usted. 근데 몇 주 지났는데 이분이 새로 오셨어요. Y pasan unos días y ahora usted viene. 그럼 일가를 해야 됩니까? 몇 가를 해야 되는 거예요? ¿Tengo que regresar hasta la lección 1 o tengo que proseguir? ¿Qué tengo que hacer? 왜 기본적으로 성경 공부가 실패하냐면 ¿Por qué los estudios bíblicos fracasan? 1과 2가는 예수 그리스도, Porque en la lección 1 o 2 hablan de Jesucristo 하나님 성령, y hablan de Dios, el Espíritu Santo, 그 다음부터 삶이에요. y después hablan del estilo de vida. 10명의 성경 공부를 하면 마칠 때쯤면 2-3명밖에 안 남아요. Cuando uno empieza el estudio bíblico con 10 personas, al final solo quedan 2 o 3 realmente. 성경 공부는 실패하게 돼 Y 있어요. entonces fracasa el estudio bíblico. 네 사람에게 예수가 그리스도로 복음을 전했는데 Pero yo le compartí a él el evangelio que Jesús es el Cristo. 새로 왔잖아요. Y entonces ella vino nuevamente. o sea, 똑같아요. 예수가 그리스도로 복음을 전해요. y entonces yo le comparto que Jesús es el Cristo. 이 사람은 계속 눈 열리고 Esta persona sigue abriendo sus ojos al 이 evangelio. 사람은 구원받겠죠. Y esta persona
persona pues puede ser salva. 또 그런 새로 오면 Y luego cuando viene otra persona más, 성경 전체를 가지고 그리스도를 계속 조명하는 겁니다. a través de toda la Biblia yo sigo alumbrando el misterio de Cristo. 이분은 점점점 눈 열리고 Y la persona que está desde el principio sigue abriendo sus ojos. 이분은 확신이 생기고 Y esa persona ahora tiene confianza. 이 사람은 구원을 Y 받고 la persona que vino por primera vez es salva. 이래 가지고 교회로 오는 거예요. Y entonces después de eso ellos confiesan querer venir a la iglesia. 교회 나갈까요? Entonces, ¿será que ellos se van de la iglesia? 초대교회가 완전히 승리할 수밖에 없는 방법이라니까. Es que esta era la forma que la iglesia primitiva tenía y tenía victoria. 제가 했던 걸 한번 이야기해 볼게요. Quiero hablar un poco de mi experiencia. 어떤 약사 한 분을 도왔습니다. Ayudé a una persona que tenía una farmacia. 그분하고 둘이 앉아서 이렇게 메시지를 나눴습니다. Uno a uno empezamos a compartir el mensaje. 이분이 은혜를 받았어요. Y esta persona fue tocada. 한 2주 지나니까 다른 여자 한 명을 데려오다. Y entonces pasaron 2 semanas y había otra persona sentada luego. 한 3주 지나니까 또 한 명 데려와요. Y después de 3 semanas había otra persona. 한 3개월 지나는데 한 10몇 명이 됐어요. Y entonces pasaron 3 meses y habían 10 personas sentadas. 계속 살아나는 거예요. Y entonces la gente seguía aumentando. 나중에는 나눴어요. Y entonces hasta nos partimos después. 나중엔 그 자녀들만 따로 또 모았어요. Porque después vinieron sus hijos y sus hijos se reunían aparte. 그 말씀 운동 하나 가지고 여러 군데를 펼쳤다니까요. Como un movimiento de la palabra, entonces empezaron a abrirse varios. 그 지역을 장악하는 거예요. Y entonces, ¿qué pasa? La región entera es tomada. 밤 되면 어둡지요. Y entonces cuando se oscurece, pues es oscuro, ¿no? 어떻게 하면 되죠? ¿Qué pasa? 불을 켜면 됩니다. Entonces simplemente se enciende la luz. 불을 하나 켰어요. Se enciende una luz. 그래도 어두워요. Y entonces todavía está oscuro todo el mundo. 2개, 3개, 4개 Y entonces empieza a encender otra luz y otra luz y otra luz. 쭉 불을 켜보세요. Y entonces imaginen que tienen luces en fila. 다 밝아지겠죠. Todo lo demás se alumbra. 이 지역이 흑암이 언제 무너지냐? Cuando se caen las tinieblas de esta región. 이 옥토하고 말씀 운동을 쫙 폈을 때 이 지역 모든 흑암이 무너지게 돼 있어. Cuando desarrollamos el movimiento de la palabra con esta tierra buena, todas esas tinieblas caen. 이해되시죠? No sé si me entienden. 예수님이 성경에서 말하는 전도의 2가지. Entonces, 2 puntos acerca del evangelismo de la Biblia. 합당한 자를 찾아라. Encontrar al digno. 찾았으면 Y si se encuentra, 그 사람의 그리스도의 비밀을 계속 전달하는 거예요. compartir el misterio de Cristo constantemente. 확 살아나게 돼 있다. Así cobran vida. 그런 사람 도망 안 갑니다. Y estas personas no huyen. 전화해야 교회 오고 No son personas que tienen que llamarles para que vengan a la iglesia. 신방 가야 교회 오고 이런 수준이 아니라니까요. Personas que hay que visitar para que estén bien. 완전한 답을 얻어서 교회로 오는 거예요. Sino que ellos obtienen una respuesta completa y luego vienen a la iglesia. 교회 오지 말아도 온다니까요. Aunque les diga usted no venga a la iglesia, ellos vienen. 완전 답을 얻었거든. Porque han obtenido la respuesta. 자, 찾는 거. Entonces encontrar. 찾았으면 그 사람을 계속 그리스도의 빛을 비추는 거. Y si encuentro a esta persona, entonces constantemente la alumbro con la luz de Cristo. 거기에 3번에 2번에 1번을 보세요. Y si nosotros podemos ver el punto 3 que está en sus notas. 결국 세례 요한도 요한복음 1장 7절, 8절, 15절 보면 계속 그리스도를 증언한 거예요. Si nosotros podemos ver en Juan capítulo 1, versículos 7, 8, 15, 32 y 34, él está compartiendo esto también. 사마리아 여인, 사도 요한, 사도들 다 마찬가지입니다. Es lo mismo con la mujer samaritana, el apóstol Juan y todos los apóstoles. 합당한 자를 찾아서 그 사람에 계속 그리스도의 빛을 비추는 거예요. Entonces ellos encontraron a una persona digna y constantemente empezaron a resplandecer con esta luz de Cristo. 사실 그것 때문에 성경이 기록됐죠. Realmente para eso está la Biblia. 계속 그리스도를 이렇게 전해서 살아날 수 있도록. Para que constantemente se pueda anunciar el Cristo y las personas cobren vida. 자, 초대교회에 일어난 이렇게 말씀운동 현장을 한번 살펴보겠습니다. Entonces vamos a ver un campo de evangelismo que tenía la iglesia primitiva. 사도행전 5장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver Hechos capítulo 5. 사도행전 5장 Hechos capítulo 5. 42절입니다. Vamos a ver el versículo 42. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús Cristo. 성전에 있든지 Ya sea en el templo 집에 o 있든지 por las casas. 말씀 운동이에요. El movimiento de la palabra. 교회만 오는 게 아니라 No era solo en las iglesias, 현장에 말씀 운동을 쫙 하는 거예요. sino que en el campo también ellos estaban compartiendo con el movimiento de la palabra. 이해되십니까? No sé si me entienden. 주일날 교회만 오는 게 O sea, no 아니라니까요. solo eran los domingos que venían a la iglesia, 이 지역에다가 말씀 운동을 쫙 하는 거예요. sino que en cada región ellos hacían el movimiento de la palabra. 6장 7절을 보겠습니다. Si nosotros podemos ver el capítulo 6, versículo 7. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여. Y crecía la palabra del Señor. 이 뭔 뜻일까요? ¿Qué significa? 지역이 말씀 운동하는 것이 계속 확장되는 거예요. Que constantemente iban aumentando estas reuniones del movimiento de la palabra en toda la región. 말씀이 지역을 아주 장악하는 일이 Y 벌어졌다. entonces la palabra en sí tomaba la región. 말씀이 왕성하여 Y entonces crecía la palabra. 예루살렘의 제자의 수가 더 많아지고 Y entonces aumentaba el número de discípulos, se multiplicaba grandemente. 사도행전 9장에는 아나니아의 집,
Y entonces podemos ver en Hechos 9 la casa de Ananías. 사도행 10장의 시몬의 집, Y podemos ver la casa de Simón en Hechos 10. 16장의 루디아의 집, Y en Hechos 16 la casa de Lidia. 17장의 야손의 집, Hechos 17 la casa de Jasón. 18장의 브리스가의 집, Hechos 18 la casa de Priscila de Aquila. 골로새 4장의 눈바의 집, Y en Colosenses 4 Ninfa. 사도행 2장의 누가의 집. Y también podemos ver la casa de Lucas. 집 이야기가 쫙 안 나옵니까? Constantemente se habla de las casas. 뭐 했단 말입니까? ¿Qué significa? 말씀도 쫙 따라버린 거예요. Que este movimiento de la palabra ocurría en sus casas. 베드로의 설교 한 분으로 5,000명이 돌아왔습니다. Con el mensaje de Pedro, 5,000 regresan al Señor. 어떻게 도왔을까요? ¿Cómo se les ayudó? 그냥 교회로 계속 왔을까요? ¿Será que simplemente al venir a la iglesia era todo? 성도들이 5,000명을 쫙 다 도운 거라니까. Es que se les ayudó a estos 5,000. 지역에 수백 개 말씀 운동을 통해서 싹 다 살려낸 거라니까. Porque se salvaba esta región con el movimiento de la palabra. 26, 27살 때 제가 일주일에 18군데 말씀 운동을 A los 뛰었습니다. 26, a los 27 años yo estaba haciendo el movimiento de la palabra en 18 lugares diferentes en una semana. 예배 다 빼고 Aparte de los cultos. 주일날은 예배, 수요 예배, 금요 예배, 뭐 새벽에 다 빼고 이제 혼자 말씀 운동 한 18군데. Aparte del culto dominical, el miércoles, el viernes, el sábado y todos los de la madrugada, se hacía el movimiento de la palabra. 이런 말씀 운동하는 한 10사람이 교회에 있다 생각해 보세요. Y entonces imaginen que hay 10 personas así que hacen el movimiento de la palabra en su iglesia. 아무것도 안 하는 100명하고 Entonces, ¿qué pasa? Esto se compara a 100 personas que no hacen nada. 이거 딱 알아들고 말씀 운동 20개씩 30개씩 할 수 있는 10명이 딱 포진해 있어 보세요. Entonces, imaginen, comparen a 100 personas que no están haciendo esto, pero hay 10 personas que están haciendo esto. 교회 붕 이야기해도 이야기 뭐 꼭 해야 될까요? Entonces, ¿será que yo tengo que estar preocupado por el avivamiento? 옥토 통해서 말씀 운동 몇 개만 깔고 No, es que si hay tierra buena, entonces empieza el movimiento de la palabra. 그거 알아듣는 사람 몇 사람만 있으면 Y si hay algunos que entienden nada más, 지역을 장악한다. la región en sí es tomada. 조 목사님 청년 때 결혼하기 청년 때 30군데씩 됐어. Cuando el pastor Joe no estaba casado, él tenía 30 movimientos de la palabra a la semana. 이런 사람 그 당시 같은 시대에 수천 군데씩 말씀 운동 뛰었어요 한국에. Y entonces también había personas que estaban en miles de lugares en Corea. 한국이 흔들흔들했다니까. Y entonces Corea en sí empezó a temblar. 그게 25년 전부터 그렇게 했어요. Hace 25 años esto venía ocurriendo. 어느 날 갑자기 우리가 해외를 나온 게 아닙니다. No es que un día venimos al extranjero de repente, 한 30년 가까운 하나님 여러 가지 은혜를 주셨어. sino que en más de 30 años Dios nos ha dado esta gracia 그리고 세계복음을 할 수 있는 준비를 하게 하셨어요. y nos ha preparado para hacer la evangelización del mundo. 그리고 여러분들에게 말할 수 있는 내용들 준비케 하셨다니까. Por eso nos ha preparado en todo esto que podemos compartir con ustedes. 자, 제가 해야 될 시간이 다 됐습니다. Ya ha pasado todo mi tiempo, 두 가지만 기억하시면 됩니다. así que recuerden dos cosas. 두 가지. Dos cosas. 옥토가 있다. Hay tierra buena, 합당한 자가 있다. hay dignos. 찾는 것이 든다요. Y entonces el encontrarlos es tierra buena. 찾았으면 Es el evangelismo. 말씀 운동을 하는 거야. Entonces se hace el movimiento de la palabra. 그리스도의 비밀 계속 전달하는 거야. Se le sigue compartiendo el misterio de Cristo. 다 살게 돼 있다. Y toda la gente cobrará vida en esa región. 여러분에게 제대로 이해하고 콜롬비아 살리는 은혜가 있기를 바랍니다. Me gustaría que lo comprendiésemos y que Colombia fuera salva. 감사합니다. Amén. Gracias.